Halo semuanya. Pagi, Pak. Oke. Pagi, Pak. Ya, anak-anak sebelum kita memulai, kita buka dulu dengan berdoa ya. Kita ambil sikap doa yang baik supaya untuk pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ambil sikap doa yang baik anak-anak. Ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang makasih. Terima kasih atas penyertaan-Mu, atas kesempatan yang boleh kami terima. Terlebih untuk hari ini, Engkau masih izinkan kami semua untuk melanjutkan tugas-tugas kami. Bapa, sertai kegiatan kami, rencana-rencana kami hari ini, agar apa yang kami dapatkan bisa menjadikan bekal bagi masa depan kami. Bapa, kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Semoga Bapa menjamah saudara-saudara kami, rekan-rekan kami yang sedang sakit. Engkau sembuhkan kembali agar mampu untuk bisa melanjutkan kegiatan sebagaimana mestinya. Bapa, kami juga berdoa semoga COVID ini segera berakhir dan kami Kau izinkan kembali untuk boleh bertatap muka seperti pada saat sebelum ada pandemi. Bapa, doa dan permohonan ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak, bagaimana kabarnya? Ini ada 40 yang sudah bergabung ya. Mudah-mudahan teman yang lain bisa segera ikut bergabung. Anak-anak, untuk kalian ini sudah sebentar lagi, tidak lama lagi akan memulai mempersiapkan kegiatan-kegiatan ujian ya. Jadi pada kesempatan ini Bapak akan mencoba memberikan gambaran keterkaitan dengan materi ujian praktik khususnya PJOK ya. Untuk materi-materi ujian praktek yang lain dan kegiatan ujian tertulis lainnya nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu panitia dan Bapak Ibu pengampu mata pelajaran masing-masing. Baik anak-anak, sebelum masuk ke materi persiapan ujian praktek PJOK, mungkin perlu evaluasi sedikit ya. Untuk hari ini, sampai hari ini, anak-anak sebagian besar sudah menyelesaikan tugas yang Bapak berikan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Tapi ada juga sebagian kecil yang pada saat menyelesaikan tugas sepertinya masih selalu menunda-nunda ya. Hal ini yang perlu menjadi evaluasi bagi anak-anak supaya apa yang menjadi tanggung jawab kalian bisa segera kalian selesaikan agar tugas-tugas kalian tidak menumpuk ya. Kalau anak-anak bisa menyelesaikan sedikit demi sedikit tugas-tugas kalian, pasti hasilnya juga akan lebih bagus dibanding tugas kalian yang banyak, kemudian menyelesaikannya bersama-sama. Itu akan lebih berat. Maka Bapak ingatkan untuk anak-anak,
bukan hanya untuk mata pelajaran PJOK, tetapi untuk seluruhnya. Yang memang anak-anak masih punya tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas, silahkan selesaikan dengan baik. Kemudian sampai saat ini masih ada beberapa anak yang belum menyelesaikan tugas membuat senam irama atau senam kreasi ya. Tetapi yang jelas anak-anak sebagian besar sudah luar biasa, sudah bagus, punya tanggung jawab yang baik. Kemudian hasil yang kalian kirimkan melalui video cukup bagus ya. Variasinya bagus, kemudian apa yang kalian tampilkan saat mempraktekkan antara gerak dan iringan sudah bagus. Hanya memang untuk motivasinya, gerakannya bisa dimantapkan kembali supaya hasilnya lebih sempurna kembali ya, lebih sempurna di dalam mempraktekannya. Ya. Untuk rekan-rekan anak-anak yang masih belum menyelesaikan sampai saat ini, sebenarnya batas waktu sudah lewat ya anak-anak ya. Tolong yang belum, merasa belum, untuk segera menyelesaikan. Yang pasti, anak-anak yang mengumpulkan lebih awal, sebelum lewat batas waktu menyerahkan dengan yang sudah batas waktu menyerahkannya, pasti berbeda. Ya, dilihat dari bentuk tanggung jawab, berbeda hasil penilaiannya, berbeda dengan apa yang kalian tampilkan dengan usaha kalian pasti berbeda ya. Maka silahkan bagi yang memang belum terselesaikan segera diselesaikan supaya tidak tertunda-tunda anak-anak. Karena untuk esok-esok hari sudah akan masuk ke materi-materi yang lain. Anak-anak, untuk hari ini Bapak sudah coba berikan video untuk materi rangkuman dari atletik dan permainan. Rangkuman Bapak ambil dari rangkuman atletik dan permainan. Diambil materi yang sangat sederhana, anak-anak. Yaitu, siapa yang sudah membuka video? Coba tunjuk jari. Yang sudah lihat video anak-anak. Oke. Jungri sudah, wah sebagian besar sudah. Oke, terima kasih anak-anak. Adakah yang sudah mencoba? Adakah yang sudah mencoba mempraktekkan? Boleh tunjuk jari? Adakah yang belum? Oh ya, oke. Daniela sudah ya. Oke. Anak-anak, supaya nanti hasilnya bagus, dari materi yang Bapak berikan hari ini, video hari ini, itu salah satu contoh, ya. Salah satu materi yang nanti anak-anak akan gunakan, akan lakukan, akan buat video, ya. Kemudian video akan kalian serahkan pada tanggal 16 Februari. Materi yang Bapak berikan hari ini sebenarnya itu materi yang anak-anak mulai dari kelas 3 dulu ya. Dari kelas 3, kelas 4. Dari kelas 3 mulai awal dulu kalian mengenal lempar tangkap bola. Kemudian kelas 4 biasanya sudah memulai untuk kombinasi lempar tangkap, memukul, dan mengenal bermain. Nah itu Bapak ambil untuk materi yang sederhana, yaitu lempar tangkap bola pantul dengan dinding ya. Ada 3 variasi anak-anak. Ya. Lempar dengan tangkap 2 tangan, lemparnya dengan 1 tangan, kemudian lempar tangkap tangan kanan dan ditangkap juga dengan tangan kanan, begitu seterusnya. Anak-anak sudah lihat video, berarti sudah cukup jelas yang Bapak sampaikan.
Itu untuk materi pertama, anak-anak. Materi kedua yaitu gerakan kebugaran. Kira-kira apa? Silahkan siapa yang bisa menebak materi ujian yang akan Bapak berikan. Materi apa, anak-anak? Untuk kebugaran. Halo? Materi apa kebugaran, nak? Jungri? Kebugaran? Yang lain? Senam, Pak. Senam. Kalau senam itu nanti masuk materi senam, nak. Kebugaran. Yang semester 1 anak-anak sudah lakukan, ingat nggak? Ayo, materi apa itu? Materi sit up dan back up. Ya, sudah toh? Kemarin di semester 1 sudah toh, nak? Iya, itu hasilnya bagus-bagus. Ya. Kemudian untuk materi sit up dan back up nanti anak-anak bisa lakukan latihan dulu, ya. Itu materi yang kedua untuk ujian. Kemudian materi ketiga itu materi senam irama. Ya. Materi senam irama. Untuk materi senam irama karena kemarin kalian hasil senamnya Bapak perhatikan sebagian besar bagus. Ya, tepuk tangan untuk anak-anak semuanya. Ya. Ya. Oke. Jadi untuk senam irama mungkin sedikit boleh Bapak evaluasi ya anak-anak ya. Kemarin yang anak-anak ciptakan dalam bentuk senam kreasi, kreasinya udah bagus. Antara perpaduan antara iringan musik dan gerakan sudah bagus ya. Tinggal kalian mencoba, tinggal anak-anak melakukan berulang-ulang supaya lebih pas. Selanjutnya, anak-anak supaya hasilnya lebih maksimal, ya, gerakannya coba bisa dimaksimalkan kembali. Gerakannya anak-anak lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena di situ, di senam kalian, ada beberapa gerakan yang sebenarnya perlu power ya. Misalnya gerakan tangan, nah itu kan sebenarnya perlu power ya. Jangan kelihatan lemes. Kalau kelihatan lemes nanti kelihatan motivasinya kurang. Oke ya. Materi yang untuk ujian apa saja tadi anak-anak? Ada 3 tadi. Coba sebutkan siapa yang tadi mendengarkan dengan baik. Tunjuk jari coba, sayang. Coba siapa yang tunjuk jari? Ayo. Beranilah. Yang konsentrasi pasti dengar dengan baik. Mana ini? Ini anak Pak Dadi ini banyak banget ini. Sekitar kurang lebih berapa ini? Berapa ini? 52, 50. Ayo. 1. Materi yang tadi Bapak sampaikan untuk ujian apa saja anak-anak? Yang pertama apa? Yang pertama. Oke, Jungri. Sit up sama back up. Sit up, back up. Terus yang kedua? Senam irama. Senam irama. Yang ketiga? Lempar tangkap bola. Iya, lempar tangkap bola. Lempar tangkap bola itu materi yang sebenarnya dari kalian kelas 3, 4 sampai dengan kelas 6 ada, yaitu di permainan bola kecil. Jadi lempar tangkap bola itu mewakili dari materi atletik dan permainan, ya. Kemudian untuk kebugaran Bapak ambilkan dari materi sit up, back up. Kemudian untuk senam irama sebagai untuk mewakili materi senam ya. Kemudian untuk materi lempar tangkap bola. Jarak antara pelempar, jarak antara dinding dan anak-anak, nanti jaraknya kurang lebih 1,5 meter. Kalau terlalu dekat anak-anak juga tidak bagus. Ya, kurang lebih 1,5 meter. Kemudian untuk yang nanti dihitung
yang nanti dihitung itu yang bola tertangkap. Kalian melempar, anak-anak melempar. Kemudian bola tertangkap. Itu baru dihitung. Kalau kalian lempar bola jatuh, berarti itu tidak dihitung. Ya. Maka anak-anak silahkan diusahakan bolanya bisa kalian kuasai dengan baik, bisa kalian tangkap, ya, supaya hasilnya lebih baik. Artinya, yang bolanya bisa kalian kuasai dengan baik, itu akan lebih bagus. Kemudian, untuk materi di masing-masing gerakan apa anak-anak? Gerakan melempar, menangkap, itu coba kalian nanti lakukan sebelum kalian buat video, kalian coba dulu berulang-ulang. Ya. Setelah kalian coba berulang-ulang udah mantap, hasilnya bagus, itu baru kalian buat video. Buat videonya tidak harus hari ini. Yang penting hari ini kalian nanti bisa mencoba mempraktekkan dulu. Bolanya bisa bola tenis, bisa bola apa? Kasti atau bola apa yang terakhir? Ayo. Bola modifikasi. Dari kertas. Iya, bola modifikasi dari kertas, tetapi tolong dibuatnya yang padat supaya nanti pada saat anak-anak lempar ke dinding itu bolanya bisa mantul. Tapi kalau bolanya tidak kencang, tidak keras, nanti dilempar ke dinding tidak mantul dengan baik. Ya, yang tidak punya bola tidak harus kalian bingung. Masih ada kesempatan kalian buat bola kreasi kalian, kreativitas kalian ya. Bolanya nggak usah gede-gede, bola kecil di situ ya. Oke. Kemudian untuk materi lempar bola ini per materi nanti 30 detik ya anak-anak ya. Misalnya lempar menangkap 2 tangan itu 30 detik. Kemudian melempar tangkap dengan 1 tangan 30 detik. Begitu pula yang tangan kiri ya sama. Oke, kemudian untuk materi sit up back up. Materi sit up back up sama seperti di semester pertama kemarin anak-anak. Di semester pertama itu kalian mempraktekkan sudah bagus. Satu materi untuk sit up dilakukan 30 detik. Sama dengan materi back up-nya 30 detik. Kemudian untuk sit up. Untuk sit up kaki ditekuk anak-anak ya, kakinya ditekuk. Kemudian tangannya di belakang kepala atau tangannya di samping. Ya. Tangannya di belakang kepala atau tangannya di samping. Tetapi pada saat di samping, Bapak minta saat turun tangannya tetap di belakang kepala. Supaya apa anak-anak? Tujuannya apa sih kok tangannya pada saat turun di belakang kepala? Ayo, siapa yang bisa? Tujuannya apa? Tangannya di belakang kepala ini anak-anak. Pada saat sit up. Menjaga keseimbangan. Iya, supaya menjaga keamanan kepala kita. Pada saat turun tidak sengaja khawatirnya membentur lantai ya atau alasnya ya. Maka pada saat naik tidak apa-apa, tetapi saat ke belakang silahkan tangannya di belakang supaya aman. Kemudian tangannya siku sentuhkan ke mana? Siku sentuhkan ke lutut, disilang. Seperti pada saat Bapak contohkan di video pada saat semester pertama itu. Ya. Selanjutnya yang perlu kalian perhatikan, setiap anak-anak mau melakukan kegiatan olahraga, terlebih pada saat mau nanti membuat video ujian, tolong anak-anak pemanasan terlebih dahulu. Supaya siap untuk melakukan aktivitas ya. Apalagi sit up back up. Ya. Kalau sit up back up itu nanti sangat apa? Mengganggu kalian.
kalau kalian tidak pemanasan dengan baik. Ya. Untuk itu silahkan. Mama, baterainya mau habis. Maaf anak-anak, ini kebetulan ada sedikit masalah sebentar ya anak-anak ya. Oke. Selanjutnya, untuk materi senam, anak-anak silahkan, tadi Bapak sudah evaluasi di depan, dari yang anak-anak sudah coba buat, tinggal menyempurnakan. Tapi videonya, ya, nanti di sana ada beberapa yang perlu disampaikan oleh panitia, nanti diperhatikan dengan baik pada saat diinformasikan. Kapan panitia menyampaikan, ya nanti tunggu informasi ya. Yang jelas, pada saat pelaksanaan ujian, diharapkan anak-anak lebih bisa mampu bertanggung jawab akan apa yang menjadi tugas-tugas kalian. Untuk waktunya untuk senam irama atau senam kreasi, kurang lebih 3 menit. Kurang lebih itu boleh lebih, boleh kurang. Kalau kurang ya terlalu pendek nanti, ya. Kurang lebih 3 menit, ya. Misalnya senam kreasi, kalian waktunya 4,5 menit. Boleh tidak? Boleh, tidak apa-apa ya. Waktunya 3,5 menit boleh. Yang penting apa yang kalian siapkan, apa yang kalian buat, coba kalian lakukan, kalian terapkan dengan sungguh-sungguh supaya hasilnya maksimal. Selanjutnya untuk peraturan umum anak-anak. Saat ujian nanti, anak-anak wajib menggunakan pakaian olahraga sekolah. Wajib menggunakan pakaian olahraga sekolah. Kecuali ada 1-2 anak yang kemarin sudah sempat menghubungi Pak tadi untuk pakaiannya sudah tidak muat dipakai ya. Jadi kalau memang pakaiannya sudah tidak bisa dipakai ya, terlebih seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan ada 1-2 anak yang kemarin sudah menghubungi, boleh pakai pakaian yang hampir mirip dengan pakaian seragam sekolah kita, kaos olahraga kita ya. Kalau nggak ada, pakai kaos warna putih tidak apa-apa. Oke, kemudian untuk apa saja yang perlu kalian perhatikan? Pada saat materi lempar tangkap bola, ya lempar tangkap bola, kemudian senam, Bapak harapkan anak-anak memakai sepatu olahraga atau sepatu yang kalian punya. Ya. Karena ini ujian. Kemudian untuk materi sit up backup tidak perlu kalian menggunakan sepatu, materi sit up dan backup. Ya. Oke anak-anak. Sampai situ ada yang mau bertanya? Silahkan anak-anak. Sudah jelas? Jelas anak-anak? Sudah, Pak. Oke. Jelas. Kalau sudah jelas anak-anak, perhatikan. Untuk apa saja sih poin-poin yang dinilai? Nah, ini perlu kalian perhatikan ini. Yang pertama, untuk materi lempar tangkap yang dinilai kan banyaknya lemparan, sama ketepatan kalian melempar dan menangkap bola. Bagaimana cara kalian melempar dan menangkap bola, benar atau tidak? Kemudian motivasi kalian. Pada saat ujian tidak ada yang sambil tertawa-tertawa. Ya, ada 1-2 kemarin saat kalian anak-anak membuat video, ada yang senam tertawa, ya.
Nah, itu menjadi tidak bagus ya. Ada kombinasi senyum tertawa. Kalau tersenyum boleh, tapi kalau banyakkan tertawa itu namanya bercanda, tidak bagus ya. Selanjutnya, motivasi kalian juga dinilai. Semangat kalian dinilai ya. Jangan kelihatan lemes. Kebetulan nanti pengujinya bukan hanya Pak Tadi ya. Pengujinya Pak Tadi dan salah satu Bapak Ibu yang ada di sekolah. Jadi, walaupun kalian mengirimkan dalam bentuk video, tidak tatap muka secara langsung, nanti video kalian yang menilai bukan hanya Pak Tadi sendiri. Begitu pula untuk sit up dan back up. Sama seperti pada saat kalian semester 1, yang dinilai adalah banyak gerakan, kemudian ketepatan gerakannya, gerakan sit up yang benar seperti apa. Bapak sudah coba berikan contoh baik pada saat anak-anak tatap muka di sekolah maupun pada saat melalui video ya. Untuk backup yang perlu kalian perhatikan, yang bergerak bukan hanya dari leher dan kepala, yang diangkat bukan hanya leher dan kepala tetapi dari perut ya, dari perut ke atas ya. Kalau hanya dari dari leher dan kepala, nanti kalian hanya seperti orang mengangguk-angguk. Berbeda, itu bukan backup ya. Selanjutnya untuk materi senam. Nah, ini untuk materi senam ini karena kreasinya udah bagus, udah luar biasa. Tinggal satu gerakan yang Bapak perlu benahi, yaitu pada saat jalan di tempat anak-anak. Di awal kalian jalan di tempat. Pada saat jalan di tempat, tangan tidak seperti orang baris berbaris pada posisi siap. Tetapi tangannya ditekuk. Ditekuk seperti gerakan mengayun pada saat anak-anak melakukan senam 1000 jalan di tempatnya. Bukan lurus. Mengayunnya bukan tangan lurus, tetapi tangannya ditekuk. Ya, supaya kelihatan tidak lemes, tidak loyo. Oke. Anak-anak, mungkin dari apa yang Bapak sampaikan, untuk persiapan ujian praktek PJOK, ada yang mau ditanyakan anak-anak? Silahkan. Sambil nunggu, kalau nanti ada yang mau disiapkan untuk ditanyakan, perlu Bapak ingatkan, untuk yang video Bapak kirimkan hari ini, tidak perlu kalian buat video dulu. Ya. Kalian coba dulu, latih dulu berulang-ulang. Ya, nanti setelah kalian latih berulang-ulang dan merasa sudah mantap, sudah bagus, silahkan baru nanti bisa kalian buat video. Kemudian videonya kapan kalian serahkan, nanti tanggal dan waktunya akan ditentukan kalau untuk ujian. Tapi untuk PJOK, nanti tanggal 16 bisa kalian kirimkan ya. Tanggal berapa? Tanggal 16 ya. Ya, anak-anak bisa kirimkan. Oke, sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Silahkan anak-anak. Ya, silahkan yang mau ditanyakan. Sudah jelas anak-anak? Sudah jelas? Sudah. Sudah. Yang lain? Oke, kalau tidak ada kendala, nanti untuk selengkapnya aturan tata caranya seperti apa, nanti pada waktunya akan berikan di classroom ya nak ya, supaya semua bisa terlaksana dengan lancar. Mungkin begitu saja yang hari ini bisa Bapak sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri. Mungkin masih ada yang mau bertanya? Tidak. Kalau tidak, terima kasih untuk perhatiannya anak-anak. Semoga apa yang Bapak sudah
coba sampaikan, kalian bisa mengerti, kemudian anak-anak nanti bisa persiapkan dengan baik, supaya di saat anak-anak harus membuat video keterkaitan dengan ujian, benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kalian dan sesuai dengan harapan Pak tadi, hasilnya semaksimal mungkin. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Tetap selalu harus jaga kesehatan supaya ke depan semua diberi lancar. Oke anak-anak, terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Oke, Mr. Damas. Ya. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Sama. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Oke. Okay, good morning, students. Good morning. How are you today? I'm good. You're good. Always good. Yeah, I hope everybody is always good. Because today, I'll just start now, because we only have short time, less than 30 minutes. Today we're going to have a speaking test, the LBG. Do you know the topic? What is the topic? MRT and LRT. Yeah, MRT and LRT. Yeah, so you have learned about MRT and LRT. So, and I also have posted an announcement that today is your speaking test, 60 and 60. Later, we will start from the first 5 persons from 60, and then we'll move to 60. Yeah. And then, what can you explain? Yeah, what can I explain when talking about MRT and LRT? Later, you can talk about many things actually. Yeah, but actually, I have given you this, right? This is the worksheet that I have asked you to do. I expect that you have finished this worksheet. Yeah. Now later you can talk about the differences between MRT and LRT, and then the benefits of MRT and LRT in Jakarta, and then you can also explain about how to use MRT and LRT in Jakarta. If you have ever used a commuter line train, probably you will be able to explain it later in order. Okay. Besides these questions, you can also tell me about anything related to MRT and LRT. Yeah. Any questions? No? Okay, so let's begin, yeah? I don't want to prolong the time because time is short, life is short, and everything is short. From 6C, who wants to go? 6C, maybe I'll just ask you from number 1, Abigail Aneska. Yes, Mister. Are you ready? Okay. Please turn on your... Okay, before we begin, please, for everyone, I want you to turn on your camera first before you do the speaking test, okay? Turn on, please. David, Agnes, Aurel, Celine, Gladys, Aldo, Langit, and the others, yeah? Okay. Abigail Aneska, yes, please. Yeah. Okay. I will explain about MRT and LRT first. MRT stands for Mass Rapid Transit. Is a rail system which is used for transporting passengers in urban areas. It is known by various other names such as mass transit, subway, underground railway, and metro. LRT stands for Light Rail Transit. LRT is a form of passenger urban rail transit characterized by a combination of tram and metro features. While its rolling stock is more similar to a traditional tram,
It operates at a higher capacity and speed, and often on a exclusive right of way. The benefits of MRT and LRT in Jakarta are it saves a lot of travel time, it reduces congestion on the road, it makes easier for people to travel or go out, and it increases the community welfare. The difference between MRT and LRT are MRT stands for Mass Rapid Transit, while LRT stands for Light Rail Transit. The difference is LRT is usually slower than the MRT. LRT is also usually shorter in length. Okay, that's all. Yeah. All right, thank you very much, Abigail. Yeah, thank you, Michelle. Okay, so you can do it without reading your notebook. I'll give you a very good score, yeah. Okay, but well, that's okay, yeah. Thank you. Number two. Anyway, your maximum time is 3 minutes. Yeah, because our time is short. Please make sure you don't explain it more than 3 minutes because it will be very long. Yeah. Number two, Celine. Celine. Skip. Karen. Yes. Yes, please. MRT is Mass Rapid Transit, while LRT is Light Rail Transit. MRT means of transportation that use a fast transportation system using electric rail trams. One of the benefits of MRT is that it helps reduce air pollution, energy saving, and reduce congestion levels. LRT means of transportation with a fast transportation system using rails. One of the benefits of LRT is that it's saving times and facilitate economic activities of people in Jakarta. Yeah, that's all. Okay, thank you, Karen. Next person is Bintang. Bintang Kejora. Star. Bintang, Yes. it's your turn now. Turn on your camera, please. Okay. Okay, just yo, you look so cool. Are you ready? No. You should be ready. Come on, I have chosen you. What do you know about MRT and LRT? Bedanya. You know nothing about MRT and LRT? No. Why not? Have you ever tried MRT and LRT? Never? Okay. Aurel, Shaila. Aurel, number 5. Yes, it's your Yes. turn. MRT, a transportation system that was fast convert system by electric lines. In English, MRT is sebentar.
What just happened? What just happened? I think she just got disconnected. Yeah, okay, please continue. Aurel? Salah. LRT Choice is a new mode on transportation with rail system. The English North LRT is red rain night in New. It means fast transit, ashing light weight and rains. It then run with third power found at the top of the car. It didn't just an overpass and 9 feet. Dah, Mister. Sudah, Mister. Okay, thank you. Yes. Wait. Next person. Who's next? Ama. Ama Gate. Ah, he's not here. Oh, Queen. It's your turn. Open your mic. You actually can do it without reading, like, yeah. Yeah. I'm going to be explaining the differences between MRT and LRT. Mm-hmm. MRT has about 6 carriages, while LRT has 2 until 4 carriages. And in MRT, it can carry 1,950 people at once, while LRT can bring about 600 passengers. MRT, the train, is imported from Japan, while the LRT train is produced and made from Indonesia. And the average speed of MRT is 110 kilometers per hour, while LRT is 90 kilometers per hour. What else? LRT and MRT can, these are the benefits of MRT and LRT. LRT and MRT can reduce air pollution, and it can also make less traffic in Jakarta, and it can also bring up the prosperity of people surrounding it. It can make people go to places faster and easier. That's all? Yeah, that's all. Alright, thank you, Brigitte. Welcome. Very good. Oh, yeah, anyway, I guess you need to change your microphone, your headphone, yeah. So your voice will be more clear. It'll be clearer, okay? But thank you anyway. Next person, Ica. Carita, Charissa, Belina. Is she here? Not here. Daniela. Daniela, Yes, Mister. turn on your camera, please, so I can see your face. Daniela, are you here? Okay, are you ready? Yes, Mister. Okay, please start now.
Begin. Okay. The difference between MRT and LRT. MRT, a means of transportation that use a fast transportation system using electric rail trains. MRT are built on elevated lines and underground lines. MRT Jakarta is planned to serve routes that connect north to south and west to east. Has 6 carriages, able to carry 1,950 passengers in one trip. LRT are new means of transportation with a fast transit system using rails. LRT only uses elevated lines with a height of 9 to 12 meters above ground level. The MRT has two lines, namely the Jakarta line and the Jabodetabek line. Has two to 4 carriages, capable of carrying 600 passengers. Done. Okay. Thank you, Daniela. Good. Next. Oh no, it has been 5 people. Okay. Thank you. Now let's move to 6D class. Class, you ready? We'll begin from number 1. Agnes. Yes, mister. Turn on your camera, please. Okay. Bridget, are you okay? Wait. Right. Okay. I can see your face now. Hey, Wait, what? just turn on your camera. It's fine. Agnes? Yes, mister. Okay, please start now. Okay. MRT is mass rapid transit. It's rapid transportation which can accommodate many people. It uses electric rails. This MRT is planned to connect the north area to south area and west area to east area. LRT is light rail transit. It's rapid transportation with light railway. LRT use flyover paths with the height of 9 to 12 meters above the land surface. That's all? Yes. Okay, thank you, Agnes. Next person, Jungri. Okay. On your camera. Good job. Done. I have. Okay. Now I'm gonna talk about the differences of MRT and LRT. So MRT is a mass rapid transit, and it uses electric rails, and it contains 1,950 passengers, and it's planned to connect to north, south, and west. And it's DKI Jakarta route only, and it's a subway train, and it has 6 train carriages. LRT is a light rail transit, and it has 2 until 4 train carriages, and it contains 600 passengers. And DKI Jakarta and Jabodetabek route only, and is a rapid transportation with a light railway.
And now I'm going to talk about the benefits. So the benefits are save time for a long trip and it's reduced traffic. The people prosperity can be increased and it also is people to travel like go to the work and do other activities. Now I'm going to explain how to use the MRT and LRT. Passengers get into the MRT and LRT station and it's used the ticket and then ticket is put on the tapping machine of the entrance gate. Then passengers wait the arrival MRT and LRT on the safe line. When MRT and LRT arrive, prioritize the people who wants to get off first. Then you can go inside of the MRT. That's it. Okay, thank you, Jungray. Welcome. Yeah. Next person, Anggita. When I call your name, please be ready. Anggita. Anggita, it's been a while. Yeah. I rarely talk to you. Hello, Anggita. What's wrong with Janet Minerva? She came in and came out. Yep. Aldo. Aldo. Yes, Mister. Turn on your camera, please. Hmm? Please turn on your camera. You? Why is it all black? Oh yeah. Look handsome. Tell me about MRT and L. Yes. MRT Jakarta is a fast transit transportation system using electric rail trains in Jakarta. Integrated rail line (RLT) is any mode of transportation with a rail. MRT has a characteristic of being able to carry large numbers of the passengers with short transit intervals or distance and has shorter waiting time at station between MRT is major cities. The LRT is powered by electricity and mobilizes at ground level in which special race done. That's all. Okay. I guess I need to teach you again how to pronounce words properly. Yeah? It's not passengers. Not passengers. It's passengers. Yeah. Thank you anyway, Aldo. Next person. Arya Ragadio. Arya. Oh yeah. Next person, Arya. Arya. Yes. Gee, your face looks so blurry. Do you like to stay in the dark? Okay, please start now. Jakarta is one of the cities with the world's worst traffic. The solution for the traffic is to take public transport that is affordable and fast. MRT stands for Mass Rapid Transport and LRT stands for Light Rail Transit. The route for MRT is North-South Line from Lebak Bulus to Bundaran HI. And LRT routes are from Cawang to Cibubur and Cibubur to Bogor. No. Hmm?
MRT has 6 cars with the maximum of capacity 1,950 people. LRT has 2 to 4 cars with the maximum of capacity 600 people. MRT travels faster than LRT, which is 100 kilometers per hour. 3 minutes for each station, and from Lebak Bulus to Bundaran HI can be reached around 30 minutes only. MRT and LRT stations are very clean, also inside cars. Taking MRT and LRT is very convenient, affordable, and time-saving. That's all. Yes. All right. Thank you, Arya. I think I need to teach you again how to pronounce words properly. It's not route, but route. It's route, and it's not passenger, but it's passenger. Yeah, passenger. I guess one more person. Arif Riz Rafael. Hello. Rafael, turn Yeah, on your hello. camera. Turn on your camera, please. Okay, hold up. Hello. What are you doing there? Rafael, are you still there? Yes, I'm still here. I'm just setting up my desk. Kind of. Turn on your camera, please. I want to see. Yes, okay. Come on, come on, come on. It looks better now. You look so clean and tidy, Rafael. Please begin. Yeah, I always smashed my face before. I'm sorry because I just like joined because I was at the bathroom like last time. I have stomachache, so I don't really know what's the matter. All right. You pay attention. Is it about Okay, like so MRT and LRT? tell me about MRT and LRT. You can tell us about the differences between LRT and MRT, and then how to use MRT and LRT, and then the benefits of using those transportations, or any other Okay. information. Yeah, please Yeah. begin. MRT have like upgrown MRT have station both in like flying I can say I think, and down that's in undergrounds and like from I don't really remember. My book is gone, so I will explain just like from my memory. LRT is just the station, and the railroad is just like flying. Trying to remember. I hope my book is here. MRT means mass rapid transit and LRT means light rapid transit. The difference is how many, what do you call it? Apa ya bahasa Inggrisnya gerbong? Oh. So let me. My English is like You getting should too have bad. learned it before. Hold up, let me. What is the English word of that thing? You remember, guys? Carriages. Carriages. Yeah. Okay, carriages. So it's like for like LRT from I remember it's just like 4 carriages or maybe 6. I don't really remember, but MRT it's like 6 or 8. For like the flying station or railroad, I think it's like above 6 meter from ground. But the underground, I don't really know how deep it is because I don't really know because I only have ride MRT, so I don't really know.
And then anything else? That's all you remember? Yes, because if I never have read LRT, so I don't really know the difference. And my book is gone. And Why is it gone? I don't know. I just put it Did you like take care of your there, and books? Okay, so I appreciate your effort to explain about MRT and LRT. Yeah, I could see your effort. Doesn't matter, yeah. It's your memory. So thank you, Rafael. Yeah. oh, So we have finished 10. We have done the speaking test for 10 people. Yeah. Unfortunately, I cannot finish the whole students because time is up. Yeah. We will continue this speaking test next week. Okay. Please remember and please be prepared. I want everyone to learn again about this topic, MRT and LRT. So you will be able to explain it better than today. Okay. And it's better for you to explain it with your own language. Yeah. Please explain it with your own language so you can get a better score than reading. Yeah. Okay. Any questions so far? Any questions before we end this meeting? No? So we'll meet again, I guess, next week. Yeah. Please be ready. Who's this? Aisa. Wait. Guys, if you want to use a picture, please look at the words. Yeah. That's not a good word to see, actually. Okay, so that's all for today. Thank you very much for joining today's meeting. And let's end this meeting with a prayer. Bisa ada Mas. Yeah? Who is it? It's Daniela. Oh, Daniela, what's going on? You gonna lead the prayer? Who raised hands? Who wants to lead a prayer? Daniela. I. Oh, Zeo. Zeo, you want to lead a prayer? Okay, yeah. Let's pray together, guys. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear Lord, thank you very much for gathering us today. Now we have finished our spiritual meeting. We are grateful for your guidance and blessings during this meeting. And after this, we are going to continue our learning activities. Please bless us and grant us your blessings all the time. Thank you, Lord. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Mother of God, our sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, thank you very much, guys, for today. I'll see you next week, yeah? Please be ready, okay? Please practice, yeah? Next week, we'll see each other again. Mister, jangan jadiin Wira itu lagi Mister co-host. Saya diisengin terus. Oh, Wira, I'll change the co-host, man. You're a co-host, you have to be responsible, yeah? Pak Tadi, are you still here? Yes, Thank you yes. very much, Pak Tadi. Halo, Pak. Yeah.
Saya lanjut lagi minggu depan ini, Pak. Minggu depan Iya, saya ini sendiri. udah dikasih waktu. Dikasih kelas Hari apa? Kamis, Pak. Cuman saya Kamis. doang, Pak. Pak tadi mah santai aja. Iya. Okay, guys, you can leave this meeting ya. You can leave. Bye. それでございます。 Itashimashite. Ini tadi dapat berapa anak, Pak? 10, Pak. 10. Lumayan yang belakangan. Iya, saya iniin tadi. Suruh cepat. Yang pertama tadi ngomongnya panjang-panjang tuh. Iya. Ya karena 2 kelas, Pak. Iya. Jadi terus ngomongnya saya pinter. bagi 2 kan. Heeh. Tapi lebih enak sih kalau begini sih berkelas sih, Pak. Iya. Gampang mantone ya. Iya. Oke, Pak. Oke. Sekian. Makasih Mr. Damas ya.